बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों और बच्चियों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग ऑनलाइन क्लास के तहत क्लास ले रहे हैं और रोज़ाना कोई ना कोई मौजू पर, टॉपिक पर हम लोग आप लोगों से गुफ्तगू करते हैं और आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि आप लोग बखूबी इसको अंजाम भी दे रहे होंगे। मगर हम उस वक्त अंजाम समझेंगे जब तक आप इसको पढ़कर हमें बताने की कोशिश करें कि आपने वाकई पढ़ा या आपने कॉपी पे लिखा, क्योंकि सिर्फ महज पढ़ लेने से या देख लेने से काम नहीं होगा। इसको अपनी कॉपी पे ज़रूर लिखा करें। आज मैं असनाफ़े सुखन में जिस तरह से गज़ल, कसीदा, मरसिया, दिगर सुखन जमजम रामनगरी साहब ने आप लोगों को पढ़ाया है, आज मैं मसनवी के बारे में आप लोगों को बताऊंगा, उसकी तारीफ़ करूंगा। और ये मसनवी या कोई भी सिन्फ ये न समझे कि सिर्फ एक ही क्लास के लिए है। ये 9th के लिए भी है, 10th के लिए भी है, 11th के लिए भी है और 12th के लिए भी है। ये सभी बच्चे इसको अपने कॉपी पे ज़रूर लिखें। तो मैं शुरू करता हूँ कि मसनवी क्या है। मसनवी की तारीख़ गज़ल से ज़्यादा पुरानी नहीं है। गज़ल की तरह मसनवी का भी ईरान में ही फ़रोग़ हुआ। चुनांचे ईरानी शायरी का पहला बड़ा कारनामा शाहनामा फिरदौसी मसनवी ही है। जैसा कि इसके नाम से अंदाज़ा हो सकता है, मसनवी दो हम काफ़िया मिसरों के आशार से बनी हुई है, एक नज़्म होती है। मसनवी में आशार की तादाद मुकर्रर नहीं है, लेकिन आम तौर पर मसनवी लंबी नज़्म को कहते हैं। मसनवी में ज़्यादातर इश्क व आशिकी या जंग और मुश्किल काम को फ़तह करने की दास्तानें बयान होती थीं, लेकिन यह सूरत हाल जल्द ही बदल गई और मसनवी को सूफियाना व फ़लसफ़ियाना मौज़ूआत के लिए आज़ादी से इस्तेमाल किया जाने लगा। मसनवी में कोई किस्सा बयान किया जाए तो उसकी शर्त ये होती है कि किस्से को पूरे अज्जा मौजूद हों, मंजर निगारी और किरदार निगारी इस तरह की हो कि सब बातें खुलकर सामने आ जाएं। उर्दू में मसनवी शायद गज़ल से कुछ पहले शुरू हो गई, लेकिन जब उर्दू शायरी में गज़ल का रंग चमका तो उससे मसनवी को कोई नुकसान न हुआ। उर्दू के कदीम शायरों मसलन नुसरती, इब्न निशाती और मुल्ला वजही ने बहुत अच्छी मसनवियाँ लिखी हैं और उसी ज़माने में गज़ल भी कई ख़ास शायर नुमाया हुए हैं। अब से कोई 100 वर्ष पहले तक ये रस्म थी कि शायर को अपना कमाल ज़ाहिर करने के लिए गज़ल, कसीदा और मसनवी तीनों में इजहार ख्याल करना पड़ता था। तहजीब के रस्म व रिवाज में
تبدیلی نے قصیدے کو تقریباً ختم کر دیا۔ جدید شعراء نے کچھ لمبی نظمیں لکھی ہیں اور کہا گیا ہے کہ لمبی نظموں نے مثنوی کی جگہ لے لی ہے، لیکن یہ بات پوری طرح صحیح نہیں ہے، کیونکہ لمبی نظمیں بہت کم شاعروں نے لکھی ہیں۔ علامہ اقبال نے اردو میں بہت سی نظمیں ایسی لکھی ہیں جن میں 100 سے اوپر اشعار ہیں، لیکن ان میں صرف ایک مثنوی ہے، ساقی نامہ۔ لیکن اقبال نے اسی زمانے فارسی میں لمبی لمبی 3 مثنویاں لکھی۔ اردو میں مثنوی کے زوال کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ عہد جدید میں کسی کو اتنی فرصت نہیں کہ مثنوی جیسی طویل نظموں کو دیکھے اور سنے، اس لیے آج کا انسان اختصار پسند کرتا ہے۔ یہ بات مکمل طور پر درست ہے نہیں ہے، کیونکہ اسی زمانے میں طویل ناول بھی لکھا جا رہا ہے اور طویل نظمیں بھی اور نام نہاد مثنوی بھی۔ ایسا بھی معلوم ہوتا ہے کہ مغربیت کے اثر سے ہماری کچھ روایات اور چیزیں بعض غلط فہمیوں کی بنا پر نازیبا سمجھی گئی۔ انہیں چند چیزوں میں مثنوی اور داستان بھی شامل ہیں۔ اردو مثنوی پر پیشتر داستان رنگ غالب ہے، لہذا ظاہر ہے کہ جب داستان پر زوال آیا تو مثنوی بھی اس کے زد سے بچ نہ سکی۔ اس طرح سے انقلاب نے ہمیں ایک لطیف صنف سخن سے محروم کر دیا۔ میر کی مثنوی اردو ادب میں ایک نئے باب کا اضافہ کرتی ہے۔ دہلی کی تباہی پر لکھنؤ شعر و سخن کا مرکز بنا اور وہاں بھی پایا کی مثنوی لکھی گئی۔ میر حسن کی مثنوی سحر البیان نے دہلی کی خصوصیت پیش کی تو لکھنؤ میں دیا شنکر کی مثنوی گلزار نسیم نے لکھنویت کی پیش کیا۔ ان کے ساتھ ہی شوق کی مثنویات کافی مشہور ہوئیں۔ غدر کے بعد حالی اور آزاد کی تحریک نے جدید نظم کو جنم دیا اور جدید نظم کی شکل میں مثنوی ترقی کرنے لگی۔ پیارے بچوں، اس کو آپ لوگ پڑھ کر کے اپنے کاپی پر ضرور لکھیے گا، پھر آئندہ ہم لوگ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ پڑھائیں گے۔